Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Nur Azizah. Now I would like to play the video and I will interpreting and translating it to English. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Ya, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. They act as a bull because they thanks to the drivers to have the way to cross by stop the car. Yang mengagumkan, bukan? Sementara di belakang is it awesome, right? Belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. While in another part of the world is that the something funny and strange. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap while they in busy and have to hurry to their destination. Tidak lupa untuk membungkuk. They still don't forget to bow. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Not only that, even the children in Japan, they bow to robots. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekepingnya. The cause that be like that. Mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di there are good answer from the various sources. Lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang in other parts of the world, children are taught and focused on academic studies. Sebaliknya, keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. On the contrary, in Japan, they were focused on giving lesson about manners. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. So from here, where the character begins. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua they were taught to be independent. Mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka, mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Parents never take their children to school according to their age. They have to go to school alone or with their friends. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. The children have to go to school by foot or by bicycle or public transportation such as buses and trains. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu prohibited going to the school by car or the motorbike. Saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Of course, this is
training them to mm, hard work and frugality. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, in Japan, the school start at 8 and go and go home at 3 o'clock in the afternoon. So if the suspension is useful for giving reward so that the student are reluctant to repeat their mistakes if they leave or come late to the janji school. tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. It will be skorsing if they repeat it in the next Ini day. berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Will not find students showing off their bags or Semuanya shoes. dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Everyone gets the same item like the bags or the shoes, all available by school. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. They should wear the same items, and then they shouldn't buy themselves. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. They have fun to out or into the school canteen because they get lunch that has been provided. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka This lunch activity is very interesting and amazing. wajib membawa taplak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan, They are required to bring a small tablecloth for the tray, chopstick, toothbrush, and gloves and handkerchief to clean their mouth during siang tiba, mealtime. ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. At noon, the classroom was changed to the dining room. The students were divided into several groups. Some were in charge of setting and preparing the dining table, while the other group took food to the school kitchen. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. After everything was ready, the class leader, accompanied by the teacher, distributed food to each student equally. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. They brush their teeth together in respective sets
with the utensil that they brought. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan. Before they take to the dishwasher, they clean up the dining table and all the stuff after eating. Sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. At the end of school hours, these children have to clean their respective classrooms. Some of them also clean up the corners of the school. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. After going to school, they still have help their parents. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana, sendirian. So this is another example. We see the little kid goes shopping to the supermarket and at the same time throws the recycle bin there alone. Mengagumkan melihat memiliki karakter hebat seperti ini. It is awesome to have this characteristic like. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat, yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. This is the fruit of strong culture and tradition which have been practiced more than 60 years. The result is Japanese people who live in an orderly manner, polite and kind. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. In Japan, we meet people line up walking in an orderly manner and respecting other people. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. You can see the queue in front of the train. Every toll is inside the train, only leaving 1 or 2 people who will get off, but they won't get in if the people who are going to get off are completely finished. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur.
Benar-benar mengagumkan, bukan? Very crowded, but no one grabs the line. It's really amazing, isn't it? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. It is the result of early childhood character education in Japan, which have a population of 126 million, is one of the countries with an orderly and clean system, and also one of the countries with a very low crime. This proves that character education at home, school, and society is very important. Okay, let's start for the second video. 5 program kerja yang bisa bawa kamu ke luar negeri tanpa biaya banyak. Let's get pertama. Okay, five the job program that make you go abroad. Working Holiday Visa. Nah, jadi ini adalah program di mana kalian bisa bekerja juga sambil liburan ya. Working holiday. So this is a program that you could working and then plus Australia ini adalah salah satu negara yang paling terkenal dengan Working Holiday Visa. Tapi nggak cuma Australia, karena ada juga New Zealand dan Kanada. Persyaratan. So this is the past, the famous about holiday visa, except Australia, there Canada and New Zealand. Persyaratannya minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun ya usia kalian. Yang kedua, memiliki kemampuan bahasa Inggris yang bagus, yang baik. Yang ketiga, memiliki paspor ya. Lalu sehat walafiat dan mampu bekerja. Oke? So the requirements here, for the age is 12 years old and then a maximum of 30 years old. So have good English skills, so have passport, and then always healthy and able to work. Yang kedua ada au pair. Aku sebagai alumni au pair, jadi au pair ini adalah program pertukaran budaya. Simpelnya adalah kalian tuh tinggal dalam 1 tahun bersama dengan orang tua asuh ya. Jadi kayak simbiosis mutualisme aja. Kalian bantuin mereka buat jaga anak. Mereka itu memfasilitasi kalian itu kayak misalnya ngasih uang jajan. Kalau zaman aku dibayarin tiket pesawat, dikasih tempat tinggal, makan gratis, dikasih uang jajan. Apa lagi ya? Oh, dibayarin sekolah ya, kursus. Nah itu, tapi itu kembali lagi. So for a second, very special I am as an alumni. So over here, the simple cultural exchange program is that she live for 1 year with foster parents, so it's like the same as mutualism. You and the boss have the children facilitates you. It's like being able to give pocket money. I was given pocket money also, not pay for school. Lagi kesepakatan antara orang tua asuh ya sama au pairnya. Au pairnya syarat it is like
what the mutualism between the between us and Syaratnya post ada. parent. Yang pertama adalah minimal 18 tahun, maksimal 30 tahun. Wajib memiliki sertifikat A1 minimal ya, A1 gitu. Kalian tuh harus punya passion sama anak-anak dan lulusan SMA. Oke, minimal ya lulusan SMA. Oke, yang kedua So the requirements for here Alice is 18 years old, so maximum 30 years. So have got the certificate got A2, so have rational social field, no, A1 certificate and high school graduates. It is high school graduate at least. itu ada yang namanya BFD atau FSY ya. Jadi BFD ini adalah program sosial di mana kalian bekerja di bidang sosial selama kurang lebih setahun secara full time, tapi gaji kalian nggak full time. Aku salah satu dari alumni BFD ya. Jadi setelah aku oper, aku kayak naik kelas. This is the BFD. Here a social program was graduated. You work in the social field for about 1 year, so full time, but not all full time. But I am one of the alumni BFD also. Gitu ke BFD. Di BFD ini kalian boleh pilih bisa kerja di bidang sosialnya atau misalnya kalian bisa kerja in BFD you should choose the field like mereka di rumah sakit, di panti jompo, di panti asuhan, atau misalnya di kindergarten, so the hospital, also sekolah berkebutuhan khusus. Persyaratannya the school that children's needs. apa aja? Persyaratan yang pertama, memiliki kemampuan bahasa Jerman ya, sertifikat minimal A2, oke? Dan memiliki passion di bidang sosial. Selanjutnya ada Ausbildung. Jadi Ausbildung ini adalah program di mana kalian sekolah sambil bekerja ya. So the requirements for the here, first, just have the German language ability, minimum certificate A2, so have passion in the social field happens. So Contoh 3 hari kerja, 2 hari sekolah. Intinya adalah di Jerman kalau kalian mau jadi guru TK atau jadi suster tuh kalian hanya mengikuti program Ausbildung yang berdurasi 2 sampai 3,5 tahun ya atau 4 tahun. Jadi tergantung profesi apa yang kalian. for the example here, the program, you go to school while you work for 3 working days. School the point in Germany if you want to be a kindergarten teacher. You just take part in Ausbildung programs, which last 2 to 3.5 years or 4 years. Aku nih. Nah, untuk gaji program Ausbildung ini range-nya kurang lebih 500 euro neto sampai 1000 euro neto. Persyaratannya adalah minimal The fee, for the fee cannot fee.
you can get the money range 500 to 1,000 euro when you are skilled as well as the surrounding. Sertifikat bahasa ya B1. Tapi kalau kalian bisa punya B2 atau C1 itu akan jadi nilai plus. Kalau kalian pernah magang di mana, kalian lampirin juga sertifikatnya. Nah, yang terakhir itu ada G2G ya, government to government. Jadi ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dengan pemerintah. Nah lainnya yang sering aku dengar itu Korea Selatan terkait dengan penempatan tenaga kerja Indonesia. Nah, simpelnya adalah kalau kalian perawat di Indonesia, kalian bisa bekerja juga sebagai perawat di negara yang punya program G2G ini ya. Selain Korea Selatan, aku juga sempat dengar Jerman juga membuka program G2G. Jadi teman-teman yang mau bekerja di Jerman nggak harus aus bidung lagi, kalian bisa mengikuti program G2G. Info lebih lanjutnya akan For last one, I will telling you to make a government policy with other governments. Usually, I often hear that South Korea is related to the placement of Indonesian workers. The simple thing is, if you are Indonesian nurse, you can also work as nurse in a country that has the sniper program. Besides South Korea, I've also heard that Germany has also opened sniper program. So friends who want to work in Germany, you can take part in the nutrition program. I will more info in the aku tulis di deskripsi di bawah ya, ada linknya juga. Oke, semoga bermanfaat. Seringkah Anda mengomentari diri dengan kalimat-kalimat tadi? Kata hati menghakimi cenderung muncul ketika kita tidak punya cukup cinta diri. Cinta diri itu bukan narsisisme. Orang yang narsis menganggap dirinya paling benar, paling hebat, egois, congkak, dan rakus perhatian. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa menghargai diri sendiri sehingga Okay. Why do you break language kind? It is less. When you make a mistake, how often do you comment on yourself with the sentences? Judgmental confusions tend to arise when we don't have enough self-love. Self-love is not narcissism. A narcissistic person thinks he is the truest, creators, selfish, arrogant, and greedy for attention. Well, a person who loves himself is he who can respect himself. Jadi individu yang lebih baik untuk dirinya dan orang lain. Orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan diri sendiri. Cinta diri sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Seseorang yang tidak cinta diri ketika melakukan kesalahan kecil, mencambuk dirinya secara terus-menerus dengan komentar negatif hingga menggerus harga diri. Masa gini aja nggak bisa? Is becoming a better individual for himself and others. A person who loves himself is he who can be friends with himself. Self-love is very influential in our daily lives. Someone who doesn't love himself when he makes a small mistakes, hurts himself continuously with negative comments to erode self-esteem. Seseorang yang tidak cinta diri sulit menjalin hubungan romantis yang langgeng karena terus merasa tidak yakin apakah ia pantas dicintai. Kemampuan kita Someone who doesn't love himself can have a hard time establishing a lasting romantic relationship because he continues to feel unsure whether he deserves to be loved. menerima cinta dari orang lain berbanding lurus dengan kemampuan kita mencintai diri. Seseorang yang tidak cinta diri cenderung merasa insecure, gak aman.
Ketika manusia merasa tidak aman, pilihannya fight or flight. Bertengkar dengan orang sekitar atau lari dan tenggelam dalam kesedihan tak. Our ability to receive love from others is directly proportional to our ability to love ourselves. Someone who doesn't love himself tends to feel insecure. When humans feel insecure, their choice is to fight or flight. Far away people around them or run away and drown in sadness. Kata hati negatif berasal dari suara yang sering kita dengar di masa kecil. Apakah itu suara orang tua yang marah-marah, kakak yang mengancam ketika bertengkar, guru yang tidak pernah puas dengan prestasi kita dan pelik pujian, teman sekolah yang merundung. suara menghakimi ini terdengar berulang-ulang. Seakan kita ini selalu salah dan tidak pernah cukup untuk mereka. Memang, memberi Endless negative conscience comes from the sounds we often hear in childhood. Was it the voice of an angry parent, an older sibling straightening apart, teacher who are never satisfied with our performance and stingy praise, the school that bullies the voice of judgment is heard over and over again, as if we are always wrong and it's never enough for them to give self-criticism. kritik kepada diri sendiri penting untuk perkembangan kita sebagai manusia. Namun kerap suara kritik itu terlalu keras, bahkan destruktif. Intonasi yang sesungguhnya tidak terlalu berguna untuk membuat kita lebih baik. Kritik destruktif berkepanjangan bahkan bisa mendorong kita menjadi putus asa, depresi, atau bahkan bunuh diri karena benci diri. Mulai It essential for the formation of criticism, but often the voice of criticism is too loud and even destructive. Intonation which is actually not very useful for making us better. Destructive, prolonged criticism can even push us into despair, depression, or even suicide because of tumbuhkan cinta diri. Jadilah sahabat terbaik bagi diri sendiri. Ketika kata hati mulai mencambuk secara bertubi, sadari. Ganti suara ini dengan suara menenangkan yang pernah kita dengar dalam hidup kita. Apakah itu suara sahabat terbaik, seorang psikiater, atau penulis favorit penuh kebijaksanaan? Kata hati yang from now on, start cultivating self-love. Be the best friend to yourself. When consciences begin to weep violently, become aware of replacing this sound with the most shooting sound we have ever heard in our life. Is it the voice of a psychiatrist, of a friend, of best friend, or psychiatrist, or a favorite writer? Sehat itu seperti suara yang datang dari hakim yang bijaksana. Seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, tapi juga bisa memaafkan, adil, akurat dalam memahami masalah, sehingga bisa membantu kita mencari jalan keluar. Nah, bagaimana? Healthy conscience is like the voice that comes from a wise judge, someone who can distinguish between good and bad, but also can forgive. Be accurate in understanding problems so that they can help us to find solution. Mulai menjadi sahabat atau hakim yang bijaksana bagi diri sendiri. Seorang sahabat bisa melihat kekurangan kita, tetapi juga mengingatkan sederet kelebihan kita. Seorang sahabat mendengarkan keluh kesah kita dan mampu melihat titik permasalahan dan menawarkan kebijaksanaan dan penghiburan agar kita kembali semangat. Seorang sahabat menyukai kita apa adanya, bahwa kita ini sudah cukup, tidak perlu kurang, tidak perlu lebih. Seorang sahabat punya welas asih. Ketika kita gagal dan So how do you start being his friend?
price friend or judge for yourself. The brain can see our shortcoming but also remind us of our strength. The brain listens to our complaints and is able to see the point of problems and offers wisdom and consolation so that we can return to the spirit of a friend who likes us as we are. That we are enough, not need for less, the need for a friend have compassion. Pasti ada gagal dalam hidup, mereka pengertian. Nggak apa-apa, nanti coba lagi. Dikala saya sedih dan putus asa, dikala suara menghakimi terus-menerus menghujam pikiran dan tubuh saya ingat kembali dan ulangi dalam hati kata-kata dari penulis dan filsuf kesayangan saya. When we feel sure there is a failure in our life, understanding it's okay to try again later. When I'm sad and I'm helpless, when judgmental voices are constantly steady my mind and body, I remember again and repeat to myself the words of my favorite writer Indira Sapta. Tidak apa, kamu sudah berusaha berbuat sebaik mungkin. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu. Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk coba lagi kan? Kalau kita selama ini It's okay, you have tried to do your best, but happens often beyond your control. If this time the results are disappointing, there's still tomorrow to try again. bisa menjadi teman baik bagi orang tercinta di sekitar kita, mengapa tidak melatih diri untuk menjadi teman terbaik untuk diri sendiri? Ketika kita mencintai diri, kita lebih bisa menerima kekurangan dan kelebihan kita. Punya welas asih terhadap diri sendiri. Yuk, jadi sahabat untuk diri sendiri. Mulai cintai diri. If we have been able to be good friends to loved ones around us, why not train ourselves to be best friends to ourselves? When we love ourselves, we are more able to accept our weaknesses and strengths. We have compassion for ourselves. Come on, be it the and in life depends on much more than your ability to learn quickly and easily. I started studying kids and adults in all kinds of super challenging settings. And in every study, my question was, who is successful here and why? My research team and I went to West Point Military Academy. We tried to predict which cadets would stay in military training and which would drop out. We went to the National Spelling Bee and tried to predict which children would advance farthest in competition. We partnered with private companies asking which of these salespeople is going to keep their jobs and who's going to earn the most money. In all those very different contexts, one characteristic emerged as a significant predictor of success. And it wasn't social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ. It was grit. So, bagaimana jika berprestasi baik di sekolah dan dalam kehidupan itu tidak hanya bergantung pada kemampuan Anda untuk belajar dengan cepat dan mudah. Saya mulai mempelajari anak-anak dan orang dewasa dalam berbagai situasi yang menantang. Dan di setiap studi pertanyaan saya adalah siapa yang sukses di sini dan mengapa. Tim peneliti saya dan saya pergi ke Akademi Militer West Point. Kami mencoba memprediksi kandidat mana yang akan kita mengikuti pelatihan militer dan mana yang akan keluar. Kami pergi ke spelling bee nasional dan mencoba untuk memprediksi anak mana yang akan maju jauh dalam kompetisi. Kami bermitra dengan perusahaan swasta bertanya, mana dari tenaga penjualan ini yang akan mempertahankan pekerjaan dan siapa yang akan mendapatkan uang paling. Dalam semua konteks yang sangat berbeda itu, satu karakteristik muncul sebagai prediktor kesuksesan yang signifikan, dan itu bukan kecerdasan sosial, itu bukan ketampanan, kesehatan fisik, dan bukan air. Grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future.
day in, day out, not just for the week, not just for the month, but for years, and working really hard to make that future a reality. A few years ago, I started studying grit in the Chicago public schools. I asked thousands of high school juniors to take grit questionnaires, and then waited around more than a year to see who would graduate. Turns out that grittier kids were significantly more likely to graduate, even when I matched them on every characteristic I could measure. Things like family income, standardized achievement test scores, even how safe kids felt when they were at school. So it's not just at West Point and the National Spelling Bee that grit matters, it's also in school, especially for kids at risk for dropping out. Every day, parents and teachers ask me, how do I build grit in kids? So far, the best. Grit adalah semangat dan ketekunan untuk tujuan jangka panjang. Grit memiliki stamina, grit bertahan dengan masa depan Anda. Hari demi hari, tidak hanya selama seminggu, tidak hanya selama sebulan, tetapi selama bertahun-tahun. Dan bekerja sangat keras untuk mewujudkan masa depan itu. Beberapa tahun yang lalu, saya mulai mempelajari grit di sekolah umum Chicago. Saya meminta ribuan siswa untuk mengisi kuesioner grit dan kemudian menunggu lebih dari setahun untuk melihat yang akan lulus. Ternyata, anak-anak yang lebih gigih secara signifikan lebih mungkin untuk lulus dapat saya. Bahkan ketika saya mencocokkan mereka dengan karakteristik yang hal-hal seperti pendapatan keluarga, nilai tes pencapaian standar, bahkan seberapa aman perasaan anak-anak ketika mereka berada di sekolah. Jadi bukan hanya di West Point atau National Spelling Bee yang penting, itu juga di sekolah, terutama untuk anak-anak yang berisiko putus sekolah. Setiap hari, orang tua dan guru bertanya kepada saya, bagaimana cara membangun ketabahan pada anak. Best idea I've heard about building grit in kids is something called growth mindset. This is an idea developed at Ide yang terbaik yang pernah saya dengar tentang membangun ketabahan pada anak-anak adalah sesuatu yang disebut mindset. Stanford University by Carol Dweck, and it is the belief that the ability to learn is not fixed, that it can change with your effort. Dr. Dweck has shown that when kids read and learn about the brain and how it changes and grows in response to challenge, they're much more likely to persevere when they fail because they don't believe that failure is a permanent condition. Okay. So, ini adalah ide yang dikembangkan di Stanford University oleh Carol Dweck dan merupakan keyakinan bahwa kemampuan untuk belajar tidak tetap dapat berubah dengan usaha Anda. Dr. Dweck telah menunjukkan bahwa ketika anak-anak membaca dan belajar tentang otak dan bagaimana otak berubah dan tumbuh secara respons terhadap tantangan, mereka lebih cenderung untuk bertahan ketika gagal karena mereka tidak percaya bahwa kegagalan adalah kondisi permanen. So growth mindset is a great idea for building grit, but we need more. We need to take our best ideas, our strongest intuitions, and we need to test them. We need to measure whether we've been successful, and we have to be willing to fail, to be wrong, to start over again with lessons learned. Jadi mindset berkembang adalah lebih bagus untuk membangun ketabahan, tapi kami membutuhkan lebih banyak. Kita perlu mengambil ide terbaik kita, intuisi terkuat kita, dan kita perlu menguji. Kita perlu mengukur apakah kita sudah berhasil dan kita harus rela gagal, salah memulai dari awal dengan. This is the biopod. Ini adalah satu sistem paling keren yang kami miliki, namanya biopod. Karena biopod ini. We don't have to rely on store-bought chicken feed. We first build a ramp out of coffee grounds. The free used coffee grounds are coming from local coffee shops. We then stack cardboard together. Kita tidak harus bergantung pada ceker ayam yang dibeli di toko. Kami pertama-tama membangun tanjakan dari bubuk
kopi bekas gratis berasal dari kedai Connect kopi. it and let it hang from the top. We then can add in leftover bones, dairy products, and vegetable scraps. The smell of all the food and coffee attracts black soldier flies. They enter through the top where we have these PVC pipe openings. They then lay Kami kemudian menumpuk karton menjadi satu, menghubungkan dan membiarkan menggantung dari atas. Kami kemudian dapat menambahkan sisa tulang produk susu dan sisa sayuran. Aroma semua makanan dan kopi menarik tentara lalat hitam. Mereka masuk melalui bagian atas, tempat kami memiliki bukaan pipa PVC. on average 700 eggs in the cardboard because the cardboard has lots of nooks and crannies, which is the perfect environment for them to lay eggs. The egg Mereka kemudian bertelur. Rata-rata telur 700 telur di karton. Karena karton tersebut papan memiliki banyak sudut dan celah yang merupakan lingkungan sempurna bagi mereka untuk bertelur. eggs then hatch into larvae, and they find their way into the coffee grounds and eat the organic matter. When the larvae are ready to turn into their fly form, they'll start to move upward searching for soil because they know that they're in a food source, not soil, and it's soil. Telur-telur tersebut kemudian menetas menjadi larva dan mereka menemukan jalan ke dalam bubuk kopi dan memakan bahan organik. Saat larva siap berubah menjadi bentuk lalat, mereka akan mulai bergerak ke atas mencari tanah karena mereka tahu bahwa mereka berada di sumber makanan, bukan tanah. That they'll have to stay in for about a month until they can turn into flies. As they move upwards, they fall into the bucket, which means they self-harvest themselves for us. Chickens need leafy greens, grains, and protein. We can grow the other two, and now we can also grow the protein. This is one of the coolest systems we have. Tinggal selama sekitar 1 bulan sampai mereka bisa berubah menjadi lalat. Saat mereka bergerak ke atas, mereka jatuh ke dalam ember yang berarti mereka memakan sendiri. Bagi mereka, ayam membutuhkan sayuran hijau, biji-bijian, dan protein. Kami dapat menumbuhkan 2 lainnya, dan sekarang kami juga dapat menumbuhkan protein. Body storing Jika Anda tidak mengenal saya, nama saya Jasinal, dan saya menyembuhkan metabolisme yang lambat. excess fat that you can't seem to lose even if you're exercising and cutting calories. You're probably one of the 88% of Americans with some form of clinical metabolic dysfunction. But jika tubuh Anda menyimpan kelebihan lemak yang tampaknya tidak dapat Anda hilangkan, bahkan jika Anda berolahraga dan mengurangi kalori, Anda mungkin salah satu dari 88% orang Amerika yang mengalami disfungsi metabolisme klinis. your body is adaptable and metabolic damage is reversible. Here's how to do it. 1. Remove seed oils from your diet. Don't cook Tapi tubuh Anda dapat beradaptasi dan kerusakan metabolisme dapat dipulihkan. Inilah cara melakukannya. 1. Check every single ingredients label of all processed foods that you buy and ask restaurants to cook your food in butter. Seed oils are literally used to fatten up livestock on fewer calories. They're not just bad for your health, they're ruining your metabolism. 2. Get 1 gram of protein. Hapus minyak biji dari Anda, jangan memasak bersama. Periksa setiap label bahan dari semua makanan olahan yang Anda beli. Dan mintalah restoran untuk memasak makanan dan mentega Anda. Minyak biji secara alfiah digunakan untuk menggemukkan ternak dengan kalori lebih sedikit. Mereka tidak hanya buruk untuk kesehatan Anda, tetapi mereka juga merusak metabolisme Anda. Per pound of ideal body weight. If you want to weigh 130 pounds, eat at least 130 grams of protein per day. If this seems hard to you, then I guarantee you're already under-eating and your metabolism is suffering from a lack of nutrients. This is one of the ways that under-eating can actually cause you to store fat. 3. Trade your processed foods. Yang kedua, dapatkan 1 gram protein per pound berat badan ideal. Jika Anda menimbang 130 pound, makanlah setidaknya 130 gram protein per hari. Ini tampaknya sulit bagi Anda, maka saya jamin Anda sudah kurang makan dan metabolisme Anda menderita kekurangan nutrisi. Ini adalah salah satu cara makan yang kurang benar-benar dan menyebabkan Anda menyimpan lemak. Out for whole foods. Studies show that your body burns more when you're eating whole foods rather than processed foods, even if you're eating the same number of calories. 3 things that immediately increase your metabolism. If you don't know me, my name is Justin Nault and I heal slow metabolisms.
Tiga, tukarkan makanan olahan Anda dengan makanan utuh. Jadi menunjukkan bahwa tubuh Anda membakar lebih banyak saat Anda mengkonsumsi makanan utuh daripada makanan olahan, bahkan jika Anda mengkonsumsi jumlah kalori yang sama. Okay, maybe that's all from me. Thanks a lot for your kind attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.